কল্পতৰু মানে এইটো কি হোৱাইট এইটো হোৱাইট টি গোল্ডেন টি হোৱাইট টি গোল্ডেন টি এইটো আৰু পাৰ্পল এইটো ব্লু হয় ব্লু এইটো নাইট জেসমিন এইটো ৰজেলা হয় ৰজেলা এইটো মেৰিগোল্ড এইটো গ্ৰীণ টি হয় আৰু এইটো হ'ল ঢেকিছা ठिकिसा नमस्कार दोस्तों खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय एडिशनल क्लियर वीडियो मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक है। आज द्वितीय बीजेपी दिन है, आज संडे मतलब 17 दिसंबर। आज ये 8वीं असम इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो 2023 पे मैंने एक शीर्ष एग्जीबिशन स्थल पे देखने को मिला है, वो सोराइडेउ डिस्ट्रिक्ट का है और उन लोग का जो भी फैक्ट्री वो कल्पतरू है। तो उन लोगों ने ऐसा है, हम सुनने को मिला है जैसे वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और गोल्ड टी, येलो टी। तो मैंने यह उन लोग का स्टोर और दाम सुन के बहुत अच्छा लगा है। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को सुना होगा, लेकिन दाम और ये जो फैक्ट्री यानी जो ऐसी चीज़ को हमारा असम में ऑर्गेनिक के लिए बनाया जाता है, ये शायद आप लोग को पता नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग देखे जाए, सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी असम में पहले मैंने ये जो एग्जीबिशन स्टॉल है आज में देखने को मिला है और आप लोग को बताने वाला, आप लोग सुनते जाइए। माने ऑर्गेनिक टी स्टॉल प्रोडक्ट कल्पतरू माने ये कि व्हाइट এইটো হোৱাইট টি এইটো হোৱাইট টি এইটো গোল্ডেন টি হোৱাইট টি গোল্ডেন টি এইটো আৰু পাৰ্পল এইটো ব্লু হয় ব্লু এইটো নাইট জেসমিন এইটো ৰজেলা হয় ৰজেলা এইটো মেৰিগোল্ড এইটো গ্ৰীণ টি হয় আৰু এইটো হ'ল ঢেকিছা চিটিচি সেইটো আপোনালোকে অৰ্গেনিক হিচাপে প্ৰডাক্ট কৰে নেকি? আচ্ছা, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আপোনালোকে? চৰাইদেউ। আচ্ছা, এতিয়া দামৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব নেকি? এই যে যিটো মানে আপুনি গোল্ড হ'ল আপোনাৰ হোৱাইট টিটো হ'ল 1025 গ্ৰাম 25 গ্ৰামত। হয়। আচ্ছা। এইটো 1025 গ্ৰামত। আচ্ছা, এইটো পাৰ্পলটো 500 50 গ্ৰাম আৰু এইটো ঢেকিছাটো ঠিক আছে 250 গ্ৰাম 300। আচ্ছা, ব্লুটো এইটো আপোনাৰ 500। এইটো নাইট জেসমিন 650 গ্ৰাম। আচ্ছা আচ্ছা, ৰজেলাটো 600। 600। আচ্ছা আচ্ছা, মেৰিগোল্ডটো 550 গ্ৰাম। ঠিক আছে। এইটো গ্ৰীণ টিটো 50 গ্ৰাম 200 আৰু 100 গ্ৰাম 400। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইটো আপোনাৰ রোজেলা জেলি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 50 গ্ৰাম আছে। এইটো হ'ল আমাৰ চাউলৰ পৰা। ঠিক। এইটো আপোনাৰ সান্দহ হয় আৰু এইটো কলা জহা। কলাত পাইছে। আচ্ছা, এইবিলাক যিটো মানে আমি যিটো টি বুলি কওঁ, নৰ্মেল টি, এইটো নৰ্মেল টিৰ পৰাইতো বনাই না প্ৰডাক্টবিলাক? বেলেগ বনাই ন? নৰ্মেল টি নহয়, একচুৱেলি এইটো স্পেচিয়েল টি হয়। স্পেচিয়েল টি হয় আৰু কি? প্ৰচেছিং কৰা হয় আৰু ইয়াত লগত মানে মেডিকেটেড মানে প্ৰচেছিঙৰ জৰিয়তে বনায় আৰু কি? ফুড প্ৰচেছিং যেনেকৈ বনায় আৰু কি, বেলেগ। আচ্ছা, ঠিক আছে ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ ইনফৰমেশ্যন কাৰণে।